Welcome back to my channel Wheel Learning and Pleasure. যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম friends. How are you all? Today we are going to learn some daily use sentences for kids. Part 2. This will help you to speak in English with your kids. Let's start. তোমার সমস্যা কি? What's your problem? সাবধান. Be careful. চুপ করো. Be quiet. দাম কত? How much? আমি পড়ছি. I'm reading. আমি ঘুমাচ্ছি. I'm sleeping. চিন্তা করো না. Don't worry. কান্না বন্ধ করো. Stop your crying. আমার খিদে পেয়েছে. I'm hungry. বিরক্ত করিও না. Don't disturb. নড়াচড়া করবে না. Don't move. তুমি কি নিশ্চিত? Are you sure? আমি ব্যস্ত. I'm busy. তুমি কি ব্যস্ত? Are you busy? এইটা ধরো. Hold it. আমার হাত ধরো. Hold my hand. তাড়াতাড়ি করো. Hurry up. আমার কথা শোনো. Listen to me. এদিকে তাকাও. Look here. আমি জানি. I know. আমি জানি না. I don't know. কি হয়েছে? What happened? তুমি কি খেয়েছো? What did you eat? একটু খাও. Take a bite. একটু নাও. Take a sip. গোসল করে নাও. Take a bath. ঘুম থেকে ওঠো. Wake up. আস্তে হাঁটো. Walk slowly. তুমি খুব ভালো. You're very good. তুমি খুব দুষ্ট. You are very naughty. আমাকে বিশ্বাস করো. Believe me. আর কিছু লাগবে? Anything else? বিশেষ কিছু আছে নাকি? Anything special? তুমি পড়ে যাবে. You will fall down. ঠিকভাবে আচরণ করো. Behave properly. এটা পরিষ্কার করো. Clean it. আমাকে দেখাও. Show me. বুঝতে চেষ্টা করো. Try to understand. আবার করো. Try again. তুমি কি জানো? Do you know? লাফালাফি করবে না. Don't jump. মিথ্যা বলবে না. Don't lie. See you later. Allah Hafiz. Thanks for watching and staying